अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 शाबानुल मुअज़्ज़म और 17 फरवरी है। आज की ख़बरों की शुरुआत उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के शोबाए तजवीज़ के उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल रऊफ़ बुलंदशहरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। इसके लिए हम जामिया अशरफुल उलूम के उस्ताद और उनके ख़ास शागिर्द क़ारी मशकूर अहमद रशीदी क़ासिमी के शुक्रगुज़ार हैं। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها نزلا من غفور رحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما
نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى